Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mga ka-DTX ug ka-May TC, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug May TC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas. Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug May TC isip mga antioxidants ug immune system booster. Nag-gym pod baya ako, Sir GP. Amo ba? Tungod kay samtang katigulang ta, gan mubo ang ato ang bone density. Gusto. Og hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog og magapataas sa atong bone density. Correct. Gatabang pud ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang atuang fats og mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta og pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo. Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique. Oo. Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress. Maulagi. Diri na mosulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Ug nganong mo inom gyud kag mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug May TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress. Correct. Say normal kapoy, kanang magsigag alsa, Pananakit lawas. no. So Sir JP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsige ta og exercise. Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinahanglanon nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon. Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition. Correct. Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir JP, mo ang paglig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon. Correct, Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons. Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured
imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat. Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon. So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw. DTX Ako 500. si Annabel. Taas kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka na ayo na ako. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso. Og ako no sab si Dr. Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo. Sa pagkatinod Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon. Gusto. Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. Mighty C sa atong lawas. Kana. Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat. Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag Bad sa cholesterol. bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension. Gusto. Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol. DTX Ako 500. dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo, jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili modaot ang imuhang atay. Wow, di gina madaot Sir JP. Oh, Labi na una. kung sige kag inom. Una, ang numero 1 nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka. Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 ug Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 ug Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. Kampiyon. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals, nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione. Wala kay reserve. No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Napajud, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form. Kapat sa daha. Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500. Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao
ka nang imong utok. Kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala ka gakaon prutas ug utan. Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga garibyo para sa exam, sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage. Gusto. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay sisigani anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang permi nga pag-atake sa ako ang allergy. MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect. Hala. Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, surian po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio? Checklist ta. O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin. Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio. Unya, napayo sa, Doc. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo. Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus. Correct. So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Yes, sakto gyud. Mao na ang kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nakuha ni mga punto, Sir JP? Yes, Doc. About active immunity. Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero ana ay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana? Kinsa, Doc? Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pod nga unsa naa kay gitawag passive immunity. Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin. Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin. Naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue. Yes, Doc. It's brown fats, ano? So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas. Og mujita ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio. Pwede. Kung ga intermittent fasting ka,
Unya gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon. Sumuni gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuhang timbang. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom gyud ka medyo dugay pag inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nganong mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko. D3 Bio! Ako si Pili Kabugnason. Dako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas. D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi. Ubon og siponon nako. Nagtake og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang Mighty C. Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3. Katong hisgutan ang mga puntos nganong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP. Ako dok, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kini pod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL kini wala sa plain D3 ug naa lamang sa D3 Bio dok. To na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag allow Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy kay siyempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay ug dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay gistor or gimintin lang siya. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay. Yes Sir JP, kung D3 ra Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuhang active immune system ra iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon. Muni gwapo. Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang macellula para sa imuhang passive immunity. Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulatra. Kay didto pa lang sa selula namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron mag-unsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya
puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation. Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3. Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP. Correct, Doc. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon Dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes. Makapaputi pa jud Sir GP. Unya, na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan? Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba yun na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ra unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
pirmiyado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso. Kung ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon. Ayaw, abuso. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Radio natin nationwide. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y